Bubagrani Tidilumai Laithanai 27 November 2025 साल मारिबो राजाखर आगुलिओ वा नोटिस Unity रेडी खाइजाखा आरो बेललाइके बरक गोबां नुगै मानखा जेफ्रु आरेनि खैबै जागुलो थंख्रों हापरो तिरप्रा हासो बेलेकिनो आमक जालायखा तामुनके तिरप्रा हासनि लाइबुआव अबहायासु बरकबां ते हातार हास्ते इबा नोटिसनि तो हास्तेनि नो लिडार फाइसबक्या आबुनि बागै तिरप्रा हासनि थंख्रों हापरो बेलेकिनो आमक जालायखा तामुनके बसकांनि सालबो एदिसि समरेना थाङै दङ Abuni bagu belekhe tabu ozarawa hengkreng haparo ufra kapla nglaija oreli pemeli jagulo jotone slai khanang kumani senuki mankha abo hingga Bjp Janajati Murcha bongni bisingo slai khak hepsa gudamna hai senuki mankha ipramathani oreli no nugui Janajati Murcha ba hanya asugli tongliya Ipramathani a rally no Mechanani bagwi Muskangni 10 tarik December 2025 साल मारिबो राजाखर आगरतलाव Bjp Janajati बखाख्रै कायसा कथर खलायै rally खालायजाना थाङै दङ आबुनि बागै आबुनि अजाराव गामि गामिव पारा पाराव Bjp Janajati Murchani बिसिंतै rally खालायजागै दङ आबहाय खलायनो Enong Simnani Hesamarawo Haste Bjp ni GS Bipin Termani Manjabungni Bisingti Rally Klaijaka Aro Manjaka IPF tini Samung Klaithanai Tongol Develma Te Enong Simnawo Bjp ni Ngui Thangnai Bijat Soba Samano Batainai Bino Develma Boro Manjaka Tabu Nugimanka Thu Haparo Belekeno Upra Kaplang Lajak Tamni Kayang Chongwani Kanada yang Rasdi haparobo upla kaplai nglaidek जों नुगै मानाय बसकांनि 10 तारिखो Bjp Janajati Murchani बखाख्रै कायसा जे कतर रैली खालायजानो थाङै दंमोन आरो नि प्रामथनि रैली न मेसनि दा मानो दा मेकै Bjp हापंग आसुइ दङ दै Janajati Murcha बेलेकनो फानग्रा खालायै गामि गामियाव ताबो रैली खालाय दङ आ 10 तारिख रैलीआव Manjarunan bagai abahino sagatebo beskang salo Bjp te phankra khlai Lukuthum Panda samuk khwlainai te edisi chamarewo kaplainai abhai khatungsak haste Bjp GS Bipin Deborma जों एडिसियाव सरकार गठन थाखाय न्याय अंनाय এবং যে দাবুক যেভাবে অজাগাও করাপশন চলে দङ আবার যতন পাই টু পাই বরক জনগণ হিসাব মারিনাই এবং আগামী দিনও অচিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি চিনি ত্রিপুরা ও হানি বছর কেব বরণ ইয়াকরগলা তাङै হিংকাय জনগণनि রাংনো যেভাবে বরক নিজস্ব মানে নিজেनि সম্পত্তি হেকে বরক যেভাবে ইউজ খাইকা আবার জনগণ ন বরক হিসাব মারি থাंनाय কারণ এসব কোটি কোটি টাকা রাং आं अनेकटा रिपोर्ट समाव नाय दङ ताङै हिमबा ट्रेजारि सिस्टेम करनि बागै रां एमन भाबे नय सयख्लाय दङ राज्य सरकार कोटी कोटी टाका रां हरै दङ किन्तु सঠিক भाबे इमप्लिमेन्ट खालायजाया Bharatiya Janata Party zindabad 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 Janata Party zindabad 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 Janata Party Simna বিধানসভার বিশ্বঙ্গ যে নরনখনা পাই সংগঠন যেটা হিজানো পাই সংগঠন হেজামারা বাজারও সিলি কাইসা রেলির মাধ্যমে जों বাজার থানায় যে কক সানানে जों সারাইনাय রেলি হিংকাय फाइने 10 तारिखआव जों आगरतलाव कायसा कार्यक्रम हमनाय ও कार्यक्रम ना हारिनो कायसा सिनि मण्डल ভিত্তিক রেলি রেলিও ফাইমানজা ফাইজাক জনজাতি মোর্চাनि स्टेट भाइस प्रेसिडेंट सिनि दामंगल তাই নরনখনা सिनि भाइस चेयरमैन
sini Danihar Mandal Presiden Zaindro tei sini বিজিত প্রার্থী বিনোদ দেববর্মাজি সেই আবার এখানে ছিল যারা লোকাল লিডার্স দংনাই বরমাতই নাই জাস্ট বাজার সভা হায়াকাবা যে কাছে রেলির মাধ্যমে আমাদের সম্বোধন খাইয়ান বাগে যত পাওয়া করছে ফেলে